Gipamatud-an sa usa ka criminology student nga dili lang home of the champions kundi syudad usab sa adunay talentado ug mga maalam nga mga individual ang Jensan. Dili lang pasado apan top 10 kini sa licensure examination for criminologist 2023 si Ryan James Naldoza. Siya lang usab ang nakasulod sa top 10 nga taga Jensan. Wala pa nag-sink in sa kuha ba, wala pa nag-process ang tanan-tanan sa kuha. Tapos ato nagbugtaw ko. Tapos nagtanaw ko sa result. So, fortunately, tinuod yun dahil nga nagkasulot sa top 10. Tanan na hard work na mong kakapoy, nag-paid off dyan. 11 ka bulan matud pa iyahang gigahin aron mag-review sa board exam. 16 usab ka oras matag adlaw iyahang ginaalokar aron lang mag-review sa center ug bisan pa man sa ilahang panimalay. Pag kung asa mo na area na hinay, dito mo maghatag og more time og dito kung asa mo na area na kusog, so last time to siya. Target lang matud pa niya ang makapasa ug wala nagdahom nga makasulod usab siya sa top 10. Ang pressure ma'am is grabe na jud kay syempre mo na gini siya ang ginatawag na adulting stage na ba nata na diri sa part na prepare na ta for the future na to. Sangko usab sa langit ang pagpasalamat ug kalipay sa inahan niini tungod gidungog matud pa sa Ginoo iyahang matag adlaw nga ampo mao ang makapasa iyahang anak sa board exam. Ingon ako sa magpulis ka na lang para malipay imong papa. O ang pangarap niya sa imong kuya sa imuhan na siya ang nagtupad ba. Sa pagkakaron, aduna na matudpay nag-offer kay Ryan nga magtudlo. Igrab usab niya kini aron makatigom sa ginapangandamang propesyong pulis. Sulod sa 17,576 nga nagtake sa CLE, 5,743 niini ang nakapasa kun 32.68%. Ug usa na diri si Ryan nga nakaangkon og passing rate nga 87.65%. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensan. Brigada News.